السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في قناة إدريس مات 2020. أتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الفيديوهات وتستفدوا مزيان من هاد الدروس اللي كنقدمو في هاد القناة. هاد الفيديو خاص بالثانية إعدادي أبيك. الدرس الأول هو لا ريفيزيون ديال لي نومبر ديسيمو غولاتيف. Alors, la définition d'un nombre décimaux relatif, les nombres tels que, par exemple, moins 9, 127, plus 3,05, moins 11, 0, 1, moins 2, moins 1,5, moins 6, moins 2, plus 3, plus 4, etc. Ce sont des nombres décimaux relatifs. بمعنى آخر، جميع الأعداد الصحيحة طبيعية فهي أعداد عشرية نسبية. جميع الأعداد العشرية فهي أعداد عشرية نسبية، يعني ممكن تكون فيها بلس ولا موان. موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 1,1 1,1 2,1 moins 2,1. Alors, il y a l'infini des nombres décimaux positifs, décimaux relatifs. Par définition, la définition d'un nombre décimaux relatif est que un nombre possède une signe plus ou moins. يعني كنزيدو له واحد لو signe plus ولا moins à gauche، يعني كيكون على اليسار ديالو في الأول. par exemple هنا moins وهنا كاينه بليس. هنا ممكن نطرحوا سؤال علاش ما درناش بليس. الو ملي كيكون لو نومبر بوزيتيف اون بو écrire plus ou bien sans plus. alors هنا ماشي obligatoire نديرو plus. alors ça c'est la définition. maintenant les règles de calcul، يعني خصنا نعرفوا القواعد كيفاش نحسبوا في الدرس ديال les nombres décimaux relatifs. alors la règle numéro 1: dans une expression numérique avec uniquement des additions et soustractions ou bien des multiplications et des divisions. Alors on effectue le calcul l'un après l'autre de la gauche vers la droite. Alors هاد القاعدة أنها كتبين لنا كو إلا عندي في واحد الإكسبرسيون غير عمليات الجمع والطرح بوحدهم راه كنسبق اليسر اليمين، يعني كنحسب جوج بجوج ولا واحد مع واحد من اليسر الى اليمين. toujours de la gauche vers la droite، ديما de la gauche vers la droite. وحتى الا كانت عندي لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون بوحدهم هنايا خصنا نسطرو لا انيكمون، يعني لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون بوحدهم، يعني كنبداو من لا غوش فيغ لا دروات. باغ اكزومبل باش يبان لكم مزيان، on a 9 plus 13 moins 7,2. alors هنا غادي نبدا من اليسار de la gauche vers la droite. alors ça c'est de la gauche vers la droite. وغادي نحسب جوج بجوج. 9 plus 13 est égal 22 moins 7,2 est égal 14,8. alors ça c'est plus facile. غادي ندير واحد l'exemple بلا multiplication et la division. alors par exemple 16 divisé par 5 fois 2. alors كاينين شي وحدين غادي تبان ليه 5 fois 2 غادي يسبقها. non. alors la règle c'est de la gauche vers la droite. الا كانت عندنا la multiplication et la division ما كاينه حتى شي وحده فيهم اللي كتسبق، كيسبق de la gauche vers la droite. alors 16 divisé par 5 est égal 3,2 et fois 2 est égal 6,4. très bien. alors القاعده الاولى هي الا كان عندي l'addition la soustraction ولا dans une expression la multiplication et la division uniquement بوحدهم كنحسبوا de la gauche vers la droite. يعني la règle c'est de la gauche vers la droite. La règle numéro 2: dans une expression sans parenthèse
on effectue d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions de la gauche vers la droite. Alors, il a عندنا l'expression ما فيش les parenthèses. أول حاجة كنبداو بها هي les multiplications et les divisions. Après كنديرو l'addition et la soustraction de la gauche vers la droite. لأن غادي تبقى عندنا غير l'addition ou la soustraction. Alors غادي نديرو de la gauche vers la droite. Par exemple, alors on a ici C est égal 45 divisé par 10 plus 3,5 moins 5 fois 0,5. Alors on dit la division on dit la multiplication. Alors غادي نسبق هادو هما الاولين. Après ديك الساعه غتبقى ليا l'addition ou la soustraction غادي ندير de la gauche vers la droite comme ça. Alors est égal 4,5 plus, alors غادي ما طراش عليها حتى شي تغيير غتبقى كما هي 5 fois 0,5 0,1 est égal 0,5. Après غادي نحسب هادو بيناتهم. Après غادي ندير la soustraction. Alors 7,7. Ça y est? Alors très bien. La règle numéro 3, pour calculer une expression avec des parenthèses, هنا expression qui fait les parenthèses. Alors on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. يعني دائما كنبداو بداكشي اللي entre parenthèses. Par exemple, alors on a ici 4 plus 7, 5 fois 10 moins 7. Alors غادي نبداو بلي parenthèses. غادي نحسبو 4 plus 5 est égal 9. Ou 10 moins 3 est égal, moins 7 est égal 3. Alors 20 fois 3, non c'est pas 20. Alors ça c'est 9 fois 3 est égal 27. 27. Alors ça c'est pas vrai. Pardon. Est égal 27. Alors, s'il y a les parenthèses, toujours on effectue ce qui est entre les parenthèses. L'addition et soustraction de deux nombres décimaux relatifs. هنا وبزاف خصكم تركزوا مزيان كيفاش كنحسبوا l'addition et la soustraction. الجمع والطرح ديال عددين عشريين نسبيين. يعني كيكونوا مختلفي الإشارة تيكونوا عندهم نفس الإشارة، إذا خصنا نردوا البال مزيان. Alors la règle, pour calculer la somme de deux nombres relatifs de mime signe, on garde le signe et on additionne les distances à zéro. يعني ملي كيكون عندهم deux mime signe كنخليو نفس الإشارة وكنحسبوا les distances à zéro وكنديروا النتيجة. Alors هادي إلا كان عندهم deux mime signe. Pour calculer la somme de deux nombres relatifs de signes contraires, يعني عندهم les signes différents, واحد plus ou l'autre moins. Alors on écrit le signe, كنديروا le signe du nombre qui est la plus grande distance à zéro. اللي عنده أكبر مسافة على الصفر هو اللي كنخوضوا الإشارة ديالو et on soustraire les distances à zéro وكنديروا الفرق ديال المسافتين عن الصفر. ودائما المسافة راه تكون المسافة الكبيرة ناقص المسافة الصغيرة. Soustraire un nombre si le ajouté sont opposés. يعني كنطبقوا هذه القاعدة العامة. A ناقص B est égal A plus ناقص B. يعني العدد الأول كنزيدو عليه المقابل ديال العدد الثاني. يعني A زائد المقابل ديال B هو moins B. يعني l'opposé de B c'est moins B. هذا الشيء غادي تفهموه في les exemples. Alors par exemple la première. عندنا هنايا E moins 6 plus moins 15,8. يعني عندهم de même signe. Alors moins هنا حتى هو غادي تبقى moins. Après اش غادي نديرو 6 plus 15,8. يعني غادي نديرو 6 ونزيدو على 15.8 غتعطينا 21,8 ونديرو moins 21,8. هادي عندهم de même signe. إلا كانوا de même signe le même chose يعني إما غادي يكونوا moins ولا plus. alors هنا plus وهنا حتى هنا راه كاين واحد plus بحال كتبناها بحال ما كتبناش. alors غادي تبقى plus
وممكن نكتبوها بلس وممكن ما نكتبوهاش. Alors 8,9 plus 2,03 est égal 10 plus 10,93. Le troisième exemple, alors 16 plus moins 9. هنا عندهم deux signes contraires. يعني هذا positif وهذا négatif. Alors شكون اللي عنده la distance كبيرة 16. alors غادي نديرو plus وغنديرو 16 moins 9 غتعطينا 7. autre exemple, moins 77 plus 10. شكون دابا هنا اللي عنده la distance كبيرة alors هو moins 77 يعني 77 كبر من 10 إذا غادي تكون موان وغنديرو 77 ناقص 10 تعطينا 67 moins 67. Ici la différence ou bien la soustraction. Alors 16 moins 3. Alors je vais dire 16 plus l'opposé de moins 3 c'est plus 3. Alors 16, 17 plus 3 est égal 20. Alors on peut faire comme ça, moins 3, autre exemple, moins 3, moins 4. Alors on peut écrire directement moins 3 moins 4 c'est moins 7. وإلا بغينا نطبقوا القاعدة راه غادي نديرو moins 3 plus entre parenthèses l'opposé de 4 c'est moins 4 وكنرجعو كنطبقوا القاعدة ديال لا somme يعني moins 3 فيها moins alors غادي تكون moins 3 plus 4 7 alors il y a moins 7. alors c'est la même chose. On passe à produit et quotient de deux nombres décimaux يعني جداء وخارج عددين عشريين نسبيين. La règle c'est plus facile. Le produit ou bien le quotient de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif positif toujours. Alors le produit ou le quotient بحال بحال ولكن هنا خصهم يكونوا de même signe يعني ديما موجب positif. ou de différents signes راه تيكون négatif. alors هنا ممكن ندير لكم واحد الطابلو غادي ندير لكم واحد الطابلو. alors la distance à 0 du produit au quotient et le produit au quotient de distance à 0. هنايا كيقولوا بان بحال اللي بغينا نديرو moins 3 fois moins 4 alors moins fois moins ça fait plus ou le produit ديال les distances à 0 كنولو نديرو 3 fois 4 ولا la division يعني كنحسبو خارج المسافتين عن الصفر. alors le tableau اللي غادي ندير لكم هو هذا. alors pardon pour les هادشي اللي كنديرو. alors ici on peut faire fois ou bien la division. alors c'est la même chose بحال بحال parce qu'on a ici le produit ou le quotient alors c'est la même chose. alors ici ممكن نلقاو عدد إما سالب ولا موجب عدد سالب ولا موجب. alors moins fois moins toujours positif plus fois plus toujours positif. هي هاد الأولى. دابا الثانية moins fois plus toujours négatif plus fois moins toujours négatif. alors هذا طابلو كيبين هادشي كامل مكتوب هنا. des exemples. alors la première exemple c'est moins 3 fois plus 6. alors moins fois plus moins 3 fois 6 18. moins 5 fois moins 3 moins fois moins plus 5 fois 3 15 plus 4 fois plus 6 plus fois plus c'est plus 4 fois 6 24. ici c'est pas obligatoire l'écriture ديال هاد plus يعني ماشي بالضروره نديرو هاد plus. autre exemple par la division ou bien le quotient moins divisé par moins ça fait plus 10 divisé par 5 2 35 divisé par plus 7 alors plus divisé par plus 37 divisé par 5 c'est 5 ça y est. alors 27
divisé par moins 3, alors plus divisé par moins, c'est moins. 27 divisé par 3, c'est 9. La dernière partie, c'est les parenthèses précèdent d'un signe plus ou moins. زعما بمعنى إلا عندي الأقواس قبل منهم plus ولا moins. اش كيطرى إلا بغيت نحيدهم، بغيت éliminer les parenthèses. Alors, la règle c'est pour élever ou bien éliminer les parenthèses précédées d'un signe plus ou on supprime. Alors après on écrit ici, le deuxième c'est il y a moins. On supprime les parenthèses et le signe plus et on garde les signes du terme entre parenthèses. Ça veut dire quoi هادشي اش بغا يقولوا لنا؟ هو الا كان عندنا الاقواس مسبوقه بزائد كنحيد داك زائد والاقواس وما كندير حتى شي شونجمون، حتى شي تغيير ديال داكشي اللي كاين entre parenthèses. Le deuxième, pour élever les parenthèses précédées d'un signe moins, on supprime les parenthèses, كنحيدو les parenthèses et le signe et on change les signes des termes entre parenthèses. يعني كنحيدو هاد moins اللي كاينه قبل الاقواس وكنحيدو الاقواس بشرط كنغيرو ما بداخل الاقواس، يعني اي حاجه كاينه entre parenthèses كنغيروها، كانت بليس كتولي موان، كانت موان كتولي بليس. اكزومبل باش يبان لكم. باغ اكزومبل ici on a g est égal 14 moins 2 plus moins 3,5. alors قبل هاد القوس اش كاين؟ كاينه موان، يعني غادي نحيدو هاد موان وغادي نحيدو هاد القوس وبلاصه هاد موان غادي نديرو بليس. ici هاد القوس مسبوق بزائد، يعني غادي نحيدو هاد الزائد وغادي نحيدو هاد القوس sans في ان شونجمون، يعني ما غنديرو حتى شي شونجمون هنا، تبقى هاد ناقص كوم سا. الوغ 14 غتبقى هنا قلنا غادي تكون بليس وهاد موان بقات موان، و ابخي غادي نحسبو 14 بليس 2 سي 16 موان 3,5 est égal 2,5. Alors ici, ça c'est pour les parenthèses. Il a qu'à nous maintenant plus ou moins. Alors, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. ما عليكم إلا كاين شي استفسار ولا شي سؤال ولا شي حاجة موضحة، ما عليكم الا تخليوها في لي كومونتير، وما تنساوش في الاخير ديروا ابوني وتشاركوا معنا هذه القناه باش يستافدوا بزاف ديال لي زيليف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.